Nose lang. Ayan. Ay, dati wala pa yan nung nakaraan. Kailangan ba mag-wish dyan? Wala pa. Wala yung nose tapos. Kailan lang yan? Wala yan nung nakaraan eh. May sikat dito. Tsaka yung hagdanan na yun. News video mo ko doon. Pag yan natanggal dyan, hindi papalitang ilong mo. Sabi ko sa'yo. Be. Mukha mo. Ay, mukha mo yun. Kiss nose daw. Wala, tanggalin mo muna yung mukha niya. Sabi ni Larne. Hindi mapapalitan yung ilong mo. Ano yan? Tutok. Este är mitt mundo. Ah. Mundo normal ito kaya. No, Philippine. Filipino. Alltså oyan Bidon mo siya. Kung kilala mo daw ba siya? nemért magyar Ah, úr. Nem. Figyelj ide. Hindi daw. Olyan szuperasszony volt, a piacon árulta a gyönyörű gyümölcsöt, zöldséget, baromfit, kacsát. Panindigan mo yan. Olyan szuperasszony volt. Teka. Igen, figyelj ide. Igen. 13 éves korában Tatlo? már a piacon volt. És 8, figyelj ide. Oo. 10, Historical dito. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 83, 85 éves korában volt meg. Bago Mm. makita. 10987. Érted? Nem értettem. Nem. Nem. Árulta a tejet, a gyönyörű gyümölcsöt, a kacsát megpuszolva a piacon. És gyönyörű, szuper friss árut, szuper árut a piacon. Pagbalik natin, dito naman tayo dadan mamaya. Basta na. Kasanam, Saipan. Tapos yung hagdanan ni mami mo eh. Uy, hagdanan mo. Ano yung mga lang? Yung ano na, sabi ko. Ay, yung gold. Basta. Oo, yung hagdanan. Thank you, Vanet, for the warm. Sabi yung ano.